बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज 19 जुलाई 2025 और दिन है आज एतवार का, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। छोटी सी वीडियो, इसको लाजमी अंत तक देखना है और लाइक कमेंट्स भी लाजमी करने हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शाम की फीड जो है वो माशाल्लाह मिक्स हो गई है। जानवरों के शिफ्ट कर रहे हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। ये तकरीबन अभी तीसरी खुली को डर रही है, एक खुली की भी पड़ी हुई है लास्ट पे। तो ये अलग-अलग जो है वो मिक्स हुई है और अलग-अलग जो है ये डिलीवर हो रही है। तो माशाल्लाह जी, अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर पे माशाल्लाह जानवरों की बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है वो केयर हो रही है। जानवरों को बड़ी आउट क्लास किस्म की फीड दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी से बचाने के अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंतज़ामात हैं। बछड़े हैं, बकरियां हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बकरियां जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर की हैं आज तक की डेट तक। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चे माशाल्लाह फिट फाट हैं, बकरियां भी सारी ठीक ठाक हैं, बछड़े भी माशाल्लाह सारी ठीक ठाक हैं और अज़ीज़ कैटल फार्म की टीम भी माशाल्लाह सारी फिट फाट है। तो माशाल्लाह सर्दी रात को शदीद होती है। आज धूप निकली थी, कल भी निकली थी, लेकिन यह है कि रात को जो है ठंड इंतहा की होती है। हवा चलती है बड़ी स्पीड ठंडी बर्फ़ वाली, तो जिसमें जो है वो जानवर हमारे छोटे हैं या बड़े हैं, जिस तरह के भी हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के मौसम से बचाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल, पूरे इंतज़ामात हैं। तो जानवर हमारे बड़े बेहतरीन होकर रात को बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। रात को आते हैं जब भी शेड के नीचे, तो बड़ा बेहतरीन किस्म का टेम्परेचर मिलता है हमें देखने के लिए। तो बाकी बकरियों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम है, गेज लगी हुई है, टेम्परेचर के ऊपर ख़ास होती है नज़र कि कम चाहिए या ज़्यादा या क्या हो रहा है, शेड के नीचे हमें पता चले। बाकी फीड में अल्हम्दुलिल्लाह हम शवारे देते हैं जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए। गर्म होते हैं तो शवारा बंदा खा ले तो पता चल जाता है कि खाया पिया कुछ। तो जानवरों को भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही ये देते हैं, ये हीट पैदा करते हैं, उनमें सर्दी से बचाते हैं। गर्म होती है फीड, तो ये भी हम जानवरों को दे रहे हैं। अभी शाम की फीड डाल रही है, तो फीड का कुछ हिस्सा मैं अभी बना रहा हूँ और कुछ हिस्सा मैं शाम अभी थोड़ी देर तक फीड मुकम्मल करने के बाद जो है शवारे डालेंगे। तमाम बछड़ों को जितने भी हैं हमारे पास, छोटे बड़े, सबको जो है वो मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो है उसी हिसाब से बराबर। तो जानवर माशाल्लाह खाते हैं बड़े मज़े के साथ, और यही वजह है कि ठंड भी ना होने के बराबर लगती है, ना नहीं लगती बल्कि। तो बाकी माशाल्लाह चेक करें, जैसे जैसे फीड डलती जा रही है जानवर जो हैं वो होते जा रहे हैं आगे सेट। तो ये चेक करें माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान से बछड़े हमारे पास जो हैं वो पलाई के ऊपर आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कुर्बानी के मौके पे जो हैं वो डिलीवर होते हैं। अज़ीज़ कैटल फार्म की टीम जो है वो डिलीवर करती है बताते खुद। तो बाकी जो है वो माशाल्लाह अगर कोई दोस्त विज़िट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आपका अपना फार्म है, आप आएँ, देखें सेटअप। आप इंशाअल्लाह जब आएंगे तो हमारा तमाम दोस्तों से यही होता है कि कोई एक बछड़ा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप कहें कि इसको जो है ये कमज़ोरी है, ये वीकनेस है, ये है या वो है। कोई भी इशू नहीं है हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चारे वाले जानवर हैं, वो भी माशाल्लाह टॉप क्लास के VIP। और जो वनडे वाले हैं तो वो माशाल्लाह फिर क्या बात है, उनका अपना ही मज़ा है, देखने को दिल करता है जी। तो बाकी वीडियो का हिस्सा जो है वो थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह आपको मिलेगा देखने के लिए। इसी के साथ ही जोड़ के एक ही बनाएंगे इंशाअल्लाह वीडियो। ये जी चेक करें, एक मिनट पीछे, ये शुआरे जो हैं ये माशाल्लाह जा रहे हैं जानवरों के सामने, बेहतरीन किस्म के, ये जानवरों को ठंड से बचाने के लिए। ये चेक करें, मोहम्मद इंसाफ साहब का आ गया, साथ है अदनान साहब की आ गई, हुज़ैफ़ा साहब का आ गया, लियाकत साहब फ्राम मस्कत से, महमूद सईद साहब का आ गया, साथ आ गया जी
عابد سائد شیخ صاحب فرام حیدرآباد سے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آصف صاحب اسلام آباد سے، اور یہ آپ کی عائشہ صدیق صاحبہ فرام کراچی سے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کامران صاحب فرام کراچی سے، اور شاہد صاحب فٹ ویئر والے ٹیگ نمبر 5، یہ عبدالرحیم صاحب کا آ گیا، اور کامران صاحب کا کراچی سے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ بھی یہ شوارے ماشاءاللہ کھانے کے لیے چیک کریں کیسے ماشاءاللہ تاولے ہو رہے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں الحمدللہ، بہترین قسم کے۔ یہ آگے جی عرفان صاحب گجرانوالا سے، اور منیر صاحب ترکی سے، یہ انعیم صاحب لاہور سے، اور عدنان صاحب کراچی سے، یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ چیک کریں کھائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جی وقاص صاحب کی، یہ بھی وقاص صاحب کی، اور عاری صاحب سیالکوٹ سے، یہ منیر صاحب ترکی سے، اور ساتھ عثمان صاحب شیخو پورہ سے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، بڑے مزے کے ساتھ جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہ کھا رہے ہیں۔ یہ جانوروں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ہم دے رہے ہیں کہ یہ ہیٹ کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ جانور جو ہے وہ ٹھنڈ میں جو ہے وہ ٹھنڈ محسوس نہیں کرے گا۔ بندہ چار زیادہ کھا لے تو وہ کپڑے کوٹ شوٹ اتار دیتا ہے اپنے سردی میں، تو یہ ہے ماشاءاللہ جی اس کی خاصیت۔ تو یہ جی ماشاءاللہ یہ فار سیل کے لیے جو ہمارے پاس ہیں، یہ چیک کریں، یہ ٹیگ نمبر 804، اور یہ کامران صاحب کا آ گیا ماشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی A to Z جانور جتنے بھی ہیں ہمارے سب کو دے رہے ہیں ہم، بکریوں کو بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں۔ یہ خواجہ مبین صاحب کا، عدنان صاحب کا آ گیا، یہ انصاری صاحب کا، اور حذیفہ صاحب کا، یہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ جانور ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ، ابھی فیڈ ڈالی ہے، ابھی کھائیں گے پئیں گے اور کول مول ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو کمی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پیٹ نکل آئیں گے ان کے بالکل گول۔ تو یہ جی ماشاءاللہ چوہدری رحمت علی صاحب کا، اور یہ بھی چوہدری رحمت علی صاحب کا 2026 کے لیے، کلیم صاحب USA سے، دانیال صاحب کا ملتان سے، اور یہ فیصل صاحب کا آ گیا ماشاءاللہ، محمود صاحب کا، اور یہ جلال صاحب کا آ گیا، فیصل صاحب کا آ گیا، یہ آ گیا جی عابد صاحب کا، اور عبدالرحیم صاحب پیشد اونر کی نام سے بلا حبیب الرحمان صاحب، حبیب الرحمان صاحب، اور یہ جی فیصل صاحب کا ماشاءاللہ، محسن صاحب UK سے، یہ نویز صاحب لاہور سے، اور یہ جی خواجہ یہ عدنان صاحب کا آ گیا، اور ساتھ یہ وقاص صاحب کا، یہ جی ماشاءاللہ وقاص صاحب کا بچہ، یہ جی چیک کریں ماشاءاللہ شوارے بہترین قسم کی اور کلاس کوالٹی کے جو ہیں ماشاءاللہ یہ دے رہے ہیں ہم جانوروں کو، اور ماشاءاللہ پورے شیڈ کو جو ہے وہ دے رہے ہیں ہم، پورے فارم کو شیڈ کو بول دیا۔ اور یہ جی رانا خبر صاحب کراچی سے، یہ شاہد صاحب کا ٹیگ نمبر 9 آ گیا، اور یہ جو ہے یہ آ گیا جی ملک شبیر صاحب کا، احسن صاحب فرام لاہور سے، اور یہ جو ہے نیا فاصل کے لیے ہمارے پاس ہے، وہی نا پیسے، اچھا جی یہ کلیم صاحب کا جی،
یہ رسی تروالی اس میں لگتا ہے. یہ ہمارے پاس جو فاصل کے لیے ہیں. اور یہ آگے جی کلیم صاحب کے ماشاءاللہ سبز چارے والے چیک کریں ماشاءاللہ بہترین. تو باقی چھوٹی سی ویڈیو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاء اللہ زندگی رہی تو صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.